Yɛwura Yesu agyenkwapa ɛnɛ susu nkoa no mfra da wase sɛ wɔn a wɔdɔ yɛn ne ahumɔborɔ na so yɛn so na saa bere tumi ne wadom nti yɛnwie sa na kɛtrɛma da so da bɔdwuma gye defo sane wɔ yɛn mu yɛyi wɔ yɛ kanfo so no monyam wasɛm se wɔn mpabɔnefoɔ wuo na mmom sɛ ɔde bɔni basa kyerɛ n'adwene fi na kwan bɔne so tene de yɛsrɛ wo sɛ gyina wadom no ahumɔborɔ kɛseɛ no so ne kasa kyerɛ wo mma na mama so nti enhye ode konkon no monyam wadom incident amen Amen. nyame ma yɛkyia mu nyinaa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu na mesrɛ mo sɛ dada nyame taa ka sɛ wotu pampi mu a na watu kuro sese ebra no kwa na ɛkɔ ɔbɔnefoɔ ɛyɛ ne deɛ wɔhyɛ ne manso Kristo nso ɛhyɛ ne manso bɔnsam ɛnam nadiifoɔ so kasa Kristo nso so nam nadiifoɔ so ɛkasa na ne nyinaa gyina menum mmienu a yɛtie no yɛbɛbu nneɛma ho akonta ne yɛhu sɛ mpa ɛberɛ yɛdu mu no deɛ mepɛ tie nie deɛ ɛsɛ sɛ metie nie mentie nsɛm hunu ɛberɛ yi mu tie nsɛm a bɛto gyidie so nsɛm a bɛmu akɔ nkan nsɛm a bɛmu anya nyinasoɔ nsɛm a bɛmu ɔtintim Kristo mu na do bɛkɔ dan nkwam ɛberɛ yɛdu mu yi ɛna ɛsɛ sɛ yɛtie sɛ Bible awɔ ne yɛ sɛ nkɔmmɔbɔne ɛsɛ ɔbrapa ne saa nti mesrɛ sɛ adɔfo nom ne nuanom yɛn na Kristo Yesu dɔyɛ ɛberɛ yɛdu mu yɛ ahosiesie berɛ sane sɛ awie berɛ mu ne yɛwɔ no nti mesrɛ wo sɛ wonim Kristo Yesu a mesrɛ wo sɛ ɛmfa w'ano fafa nka kwa sɛ wafa Yesu sɛ ɔkra no wagye nkwa tuanamɔn ɛma wo gyidie no nwie pɛi wɔ Kristo mu wo a wo asu gye yɛn Awurade Yesu Kristo di na ma yɛmmɔ wɔ so wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo di mu ɛma wo bɔnefakyɛ na abɛnya ho nkonkron adom akyɛdeɛ no wo a wo bibi na yie fa to yie wo ne wo nua wɔ asɛm a yi mu nsiesie san sɛ mpane sɛ obi nim dwonkuku adeɛ bɛkye soɔ ahosiesie brɛm ne ɛwɔ no fi sɛ Bible abɔyɛ kɔkɔmpɛ pii sɛ deɛ wɔwɔ da atifi no wɔnsane nsi fam deɛ wɔwɔ fuo mu no wɔnsane mfiri afuo mu hɔ mɛsifa no biribi ofie ɛberɛ na wie du ɛberɛ bi ni hɔ ma yɛ bio nti yɛnhyɛ nneɛma nso ɛberɛ no kwaa na ɛkɔ nti nyame ma yɛma yɛni na hɔ amen Amen. enti nɛ adesua deɛ nyame nkonkron de domyɛ no wato din sɛ be careful na kyerɛ sɛ hwɛ yie mene wo mmienu a yɛse yɛatwa Kristo ma ɛtɔ so mmienu no yɛnhwɛ yie papapapapapapa fi sɛ mpɛn dodoɔ a mene wo mmienu hwɛ Kristo kwan sɛ ɔba bɛfa yɛkɔ ne nkyɛn hɔ no saa berɛ korɔ no ara na ɔbɔnefoɔ no soso ni abere sɛ bɛtumi a ɔmma mene wo mmienu da yɛ so ɛne yɛni so ade hunu no ɛmmam nanso Awurade Yesu Kristo tumi nyinaa ne deɛ no ɔnka Satan anim wɔne napamfo nyinaa anim Awurade Yesu Kristo di mu amen Amen. ne saa nti Bible wɔne mene wo mmienu sɛ yɛtamfo bɔnsam no wɔnim sɛ ne berɛ aka na yɛtia nti wɔfa bufu kɛseɛ ɛwɔ nyame ma so ɛno nti na Yesu Kristo tumi ne minifo sɛ yɛnhwɛ yie ɛyɛ wɔne kɛseɛ no de ma yɛ fi sɛ mene wo mmienu yɛkura biribi a yɛ gyapade kɛseɛ a na sɛ wɔanhande ne yi a wobɛtuma bɛhwim afiri wo nsɛm ɛdi yɛhwɛ sɛ de yɛ asɛmpa no yi ano ama yɛ Yohane nketenkete ɛtɔ so mmienu no ne ti ne yɛ baako pɛ ne ntwerɛsoɔ ɛnwɔtwe no 2 John 1:8 yɛntie Yohane nwoma so mmienu eti baako ne ntwerɛsoɔ wɔtwe no ɛtifi asɛm nokora ne ɔdɔ monhwɛ mo yie na mo anhwere deɛ yɛayɛ adwuma anya no na mmom mo anya akatuamu amen yɛntie ne yo wɔse me ne mmienu a yɛhwɛ Kristo ma yɛtɔ so mmienu no kwaa no yɛnhwɛ yie na yɛanhwere deɛ yɛyɛ adwuma anya no na mmom yɛanya akatuamu adɔfo ɛyɛ asɛm a mɔdu yie papapapa sɛ wo Kristo som no pɛmpɛnsoɔ bɛɛ na aduro ɛnkyɛne Awurade Yesu Kristo ba wo wɔba de obi akatua brɛ no dwumadi a yɛdie
ɛwɔ Kristo sum no mu ne sɛ nti no ɔbɔnefoɔ nso ni abere sɛ ɔbɛfa kɔnɛsa so sɛ gebɛtumi a deɛ Kristo de antom yɛ de twɛn no sɛ ɔba nyansafo a wɔhwɛ ne wura kwan sɛ yɛ na Yuda suo mu o akokɔbɔne o ne nneɛma bɛto sɛ ɛbrɛ a wɔwɛn no na wɔbɛnya ketua pa afiri ne wura ne hɔ no bere korɔ no na bɔnefoɔ nso ani abere sɛ ɔbɛgye nkonimboɔ no afiri yɛn nsam that is why Jesus yɛnhwɛ yie na yɛanhwere deɛ yɛyɛ adwuma anya no na yɛanya aketua mu hwɛ sɛ yɛbɛka yi a ɛberɛ bi wokan 1 King chapter 13 no a Onyankopɔn soma ne diifo wo Bethel na Nyame nam n'adom so de ahyɛdeɛ ma odiifo wɔ soma no ka kyerɛ ne sɛ wɔkɔ a mo wɔ ne di wɔ hɔ ma wɔnom nsuo ɛkwan a ɔfa so kɔ mo ɔmfa so nsa ama bio odiifo no kɔ n'ani ana hɔ no Onyame fa ne nsa so yɛ nsɛnkyerɛnne deɛ na so nsɛnkyerɛnne nyinaa kɔ wie sɛ n'ani ana hɔ no na ɔmo obi bɛdaadaa no obi di Nyame asɛm bɛdaa no sɛ ɔno so yɛ odiifoɔ na Nyame afa no so akasa sɛ ɔmɛsan no ma no mɛdidi ɛma nom diifoɔ no ani ana hɔ no nsɛnkyerɛnne wɔ Nyankopɔn fa ne nsa so yɛ nyinaa ɛyɛ kwa wɔhwɛ deɛ na wɔyɛ adwuma nyɛ nyinaa nti Nyankopɔn nam so bom no mmiri kɔkɔ ɛnhwɛ din ɛntie din so no bakorɔ ɔdin kɛseɛ na mbɔ so ɛsɔfoɔ no the Bible says dua na ba na ɛbɛhu di akorɔ eti yɛnhwɛ sɛ deɛ so bɔ ɛkɔkɔ sɛ deɛ yɛka odiifo kɔkɔrɔ ɔkɔ daadaa Nyame diifo soma no no wɔsɛ mesum yɛ diifo te sɛ waa and so what yɛn nso so Nyame diifo n'ani anna hɔ ɔma no daadaa no ama wɔto Nyankopɔn mmra eti wɔntumi ansa nkɔ ankɔduru baabi a ne Nyankopɔn se nkɔnkɔduru aboa kɔku no kwan ɛbɛde hu yɛmmɔbɔ daa amen eti yɛhwɛ sɛntia wɔba yɛhwɛ yie no hyɛ soma a wɔsoma yɛ no wɔsoma yɛ Nyame mu nyansafoɔ ɛnyɛ wɔn a wɔnim nyansa sɛdeɛ Ephesians chapter 5 verse number 15 kan yɛ no wɔsɛ nuanom monnante sɛ nyansafoɔ nyɛ sɛ wɔn a wɔnim nyansa fi sɛ ɛberɛ ɛwɔ mu ɛyɛ bere bɔne ɛne yɛhwɛ Matthew chapter 10 verse number 16 to 22 kɔe asɛmpa sɛ deɛ Matthew atwerɛ maa yɛn eti du ne ntwerɛsoɔ edu nsia no ɛkɔpem aduonu mmienu no eti fi asɛm ɔtan ho nkɔmhyɛ that's it hwɛ mɛsoma mu sɛ nnwan akɔ mpataku mfimfini yɛhwɛ ɔhwɛ yie no ti Yesu kasi so pɔ sɛ wɔresoma yɛ sɛ nnwan a yɛkɔ mpataku mfimfini na yɛn nyinaa yɛnim sɛ nnwan ne mpataku wɔn mu nhyia ɛte sɛ esum ne han ɛni twaka no saa bɛpɛ ɛna odwan ne pataku mfa yɔnkoɔ eti Yesu adi pataku agyina hɔ adi ama akristofoɔ na kyerɛ pataku yɛ bɔnsam ɛna akristofoɔ yɛ nnwan Nyankopɔn akyidifoɔ no kwafoɔ no ɛyɛ nnwan ɛnti Yesu bɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛhwɛ yie na nka wobɛhu sɛ wempo yɛ pataku di a na kwada ho so na wedeɛ wɔyɛ pataku ɛnso afɔ wɔ dwan ɛnwoma dura ne ho ɛno nti na Nyankopɔn ama yɛ ani a ɛhu na kyirikyirikyiri adeɛ sɛdeɛ yikyerɛ nwoma no eti a mmiɛnsa na ntwerɛ so du nwɔtwe no kaeɛ no wɔte tɔ me nkyɛn ne duro na wohu adeɛ yie tɔ me nkyɛn ne duro a bɛsrɛ wɔ ne so na wohu adeɛ yie ti Nyankopɔn ɛma ne mma ani ehu na kyirikyirikyiri adeɛ na yɛde ehu bɔnefoɔ no na da sɛde wɔn nua bi ta aka ɔgye sɛ bɔnsɛm ahwɛ kootu bɔnsɛm ahwɛ kootu o eti wohu no a wofi sɛ ɔsɔfoɔ bɔnsɛm abɔ kɛrika wɔn ase wɔde kɛrika yi bi atim ne minimu dendeen de wohu no ase ɔnyɛ sɔfoɔ wɔyɛ pataku ɛna wɔde saa nneɛma ahyɛ ne ho ɛno na Bible bɔ ɛho kɔkɔ si yɛhwɛ yie ti kɔ so ɛ ɔsi hwɛ mɛsoma mu sɛ nnwan sisi bi o ntwerɛsoɔ du nsia no hwɛ mɛsoma mu sɛ nnwan akɔ mpataku mfimfini enti munya ne tiɛ sɛ awɔ yɛnya ne tiɛ wɔre soma sɛ nnwan akɔ mpataku mfimfini enti yɛnya ne fire te sɛ aboa wɔn akyi sɛ wɔwɔ yɛ nitifoɔ papapapapa that is why a ɔbɔnefoɔ mfa so ɛma ne kɔ daadaa nana Adam ɛne ne yere no
The Bible may ati ase say me no so yenye ni tie te say aboa wo wo ma na nwuram da bia yi wo wotimi elata baabi obeye ko nu atwamu ya da bɛ ekɔ so no dika hu wa obetimi ni wo wotena dem so many years na so hu no woni bre odi free ene bre odi bam na ni ati papa ti nyamesi yenso so ye Kristofo ye pɛ ye kwa ye me ye ni ntete say aboa wo aha na mo nya bɔkɔ ni nya bɔkɔ se ebuburo na ntia wonte na azi wo kwan ɔse na mo hwɛ mo yie na fe on se ahwe na saba na ye nhwe ye ho yie ɛwɔ nipa ho na ye nhwe ye ho yie ɛwɔ nipa ho Bible boy kokokora se empo wo yire a woda akukum no we wano wo no ho ukunu we wano wo no ho ti ye nhwe ho yie wɔ nipa ho efi se obeyi mama wobeyi yama empanimfu adwa na waka mo mpire wɔ nsia mu ye mpire obɛhyɛ ye ne ya obɛteetie ɛwɔ ɔmo sia dan mu na me dinti na wɔsi Yesu Kristo dinti wɔde mo bɛkɔ amrado wɔde yɛbɛkɔ amrado wiase sudifo ɛne atumfo anim na adi adanse akyerɛ wɔn ne amanaman adi bedi adanse akyerɛ wiase ne amanaman nyinaa ase oyi mo ma na sɛ kɔba sɛ oyi yɛ ma mo nwenwene sɛ de mo bɛkasa mo ma yɛ nwenwene deɛ yɛbɛka de ayi yɛ ho ano na ɔde de mo bɛka na ma mo dɔn that's it na ɛyɛ mo na mo kasa dabi na emo mo agya honhom na ɔkasa mo mu yes na onua bɛyi onua ma owuo yɛnti onua bɛyi onua ma owuo tiɛni ye onua bɛyi onua ma owuo ɛnɛ yɛn no ɛnɛ kɔ so no ɛnɛ yɛwerɛ ho sɛm asɛfim sɛm sɛ sɔfoɔ a wɔso ogyina wɔsɛ Nyankopɔn sɔfoɔ yi a Bible di ho adanse sɛ ka sɔfoɔ deɛ yɛhwɛ Nyankopɔn mmerɛ afiri n'anum fi sɛ wɔyɛ asafo Awurade Nyankopɔn bɔfoɔ nanso nnɛ asɔfoɔ gyae Kristo ho asɛm ka to hɔ ɛsɛ nsɛ dodoɔ no ani afiri nti ɛna wɔn hyɛ asafo makutu pa sɛ wɔn nkɔnkɔ wɔ vaccine wɔbra wɔn ankasa kora no wɔnim deɛ nti a wɔkasa nipa nkɔ wɔ vaccine na wɔnim deɛ ɛwɔ mu wɔdɔfo yi mɔmɔ yɛn hwɛ yi o ti Bible kan hwɛ wɔsɔfoɔ no a wɔn di wɔn anim no yie adiifoɔ no di wɔn anim no yie na Yesu kam yɛ ate aseɛ sɛ bebree yɛ mpataku adifudipɛfoɔ wɔn ni hɔ ma Kristo sɛ wɔn hwɛ Yesu nwan na wɔn akɔ heaven na mmom wɔn hɔ sɛ wɔn bɛto Nyankopɔn ma sentidua na sɛ bɛtumi a wɔn de wɔn ama bɔnsam ɛna wɔn ayɛ hanam ama wɔn se ti na nnɛ asɔfoɔ bebree ayi invite saa vaccine wɔ wɔn dɔ wɔn asɔre kwan no sɛ asafo man nkɔnkɔ wɔ kanea wɔn bɔ vaccine no na wɔn so bibi sɛ wɔn wɔ yamhyehyeɛ sɛ yale na aba no sɛnsɛn deɛ clearly yamhyehyeɛ no firi hɔ nom akɔba safe deɛ abɛyɛ sɛ wɔammɔ a wonkɔ school wɔammɔ a wontu kwae wɔammɔ a wonnya adwuma nyɛ ɛdi yɛn mu sɛ sɛsɛi yaleɛ no hɔ yamhyehyeɛ anaasɛ afɛdeɛ den na asi a afɛdeɛ yɛde saa akwansidie bebree egu kwam sɛ wobi a wɔamɔ bia wɔnnya kwan nya adwuma na pani so kɔbrɛ wu anka aso mpafe nam sɛ yɛmpa sɛ yaleɛ no na aba na ekum nipa sɛ deɛ mo ka no a ɛna mo si ano a sɛsɛi a mo sɛ obi a mmɔ vaccine a yɛyi na firi adwuma mu ana wɔnya adwuma nyɔ no ɛnyɛ kɔm no na beku no ti sɛ ka mo dwene ho yie sɛ sampa sɛ mo pɛ sɛ mo yɛ nipa papa na dɔfo nom anuanom wena da bia no Awurade akɔ a meka ma nipa ne matifo nya te aseɛ sɛ wɔbɔnefo ahyehyɛ nneɛma bebree wɔ suma te sɛ wɔde bɛtwe akristofoɔ akɔ ɔbɔnefoɔ no nkyɛn bɔnsam na nhyɛ saa nneɛma no ɛno nti na Bible dan na nyɛ kasa kyerɛ me no mmienu sɛ wɔbɛbie yɛni sɛ Yesu Kristo ka si so da sɛ wɔantwa na no so korɔ no wɔn na wɔayi wɔn no ɔbɛdandaa wɔn ti ɛnam wɔn na hɔ papapapapapapapa na bɔnsam nneɛma a wɔyɛ ne sum mu no wɔfa wiase sodifoɔ so
se de beye na ne botan bebem ti se de e hye ya o ma hye nyina se enipa be kwa ho hiehiem na nipa de ahomete e ba ko gye vaccine no na wo gye vaccine no so a wo ne obofo ntam atete de wo ye no no ti ma wi afi se Yesu kasa oboy kokko se yenhwe yie fi se ba bia afunu wo no eho ene empete ene akode ebobo wo mo ano bo nsema hu se saa na sama ho kyere wo no a wo da homete e ba ko ye ne ensese wo yo se le panika se odi hu be mre nkase fi so fi se ye yi ni firi adwuma wa mo vaccine yi ni firi adwuma mu ba die no ba bedi won na yire ne ne ma wo me na tenase wodofo nyame a wo hwe emmoadoma no obehwe wate obehwe na banese entakrabone de afanyinam kwatere kwa takrabone de so ba kwaji na no bo fontem a atete de ene yese ubesi nkiti no wawu amawurade Yesu Kristo esensen woni bonsam akoto kese na wakohunu ma no the rest of your life na wabenya enije kakra bi o wo vie ni ahe ejimi sodofo hwe wo daachia ketua no wate saa na tete mpanimfo ni nyina ayoye wo ma anwini mprempre ti saa de mesrew ma anwini mprempre sa wa anye vaccine no be den wadidi wo be den watu kwai wo be den no akọ school saa nyama ni nyina no eye seke mata na bible say hwe nyame ahine ntire ne kane wo da kan nyina kan ho sisi ni panya wiase ne ma nyina hwe ne kra fa so biara eniso wenti o ne sese wiase yehwe se do musi tu niema mu kro enema bodia na eye enema mu dia na eye na omde ahye covid ne se covid nti ena ama ne mansa omoboa wo mo yese be hu yehia ne be do so na nipa adi mika wa kwaje vaccine no na obonefo ne fidie no ayi nipa Awurade Yesu Kristo enka bonsman mi eda amen torofo moni na Yesu Kristo ni nsa ne ma wo nyina dada ti wodi kan hyem no mienu nkomato wo se ye ho be hiehie wiase mu de na so me ne wo a ye Kristo chidifo epe heaven akono ye nka yakoma nto ye yam ne yema ye bonto ye yam fi se wadi wiase so enkunim hallelujah amen obeyi ma ho hiehia koso e o se na so oyimo ma ti so oyi ma mo nyi se no be kasa ande mbe kan no ide mbe kan ma madon na yo na mo kasa na mo ja mo no kasa wo na be yo ni ama wo na eje yo Obama na ma so ya tia wufo na wa ma wakum won na me di nti nipa nyina beta what Yesu Kristo di nti o ti ne me ma sole se me di se me no obi nwene me ho aba bi nwene me ho se me nsa ba koma no se me nsa koma no Awurade Yesu na me no eye den na duani a enipa da sori a eye obi adadwe no ehwo de mo nwene ho se mo be ma wiase obi adidi kwa na vaccine de mo de hye nipa na banese ye de ya suto ene hye aben tire me kan ye de ya suto ne hye aben oh nti obonefo de biara wo yo no opiepie nipa hye nipa wo bra Kristo kura no no ba ye no wo hye nipa so chinchire obi ansom no aden na mama sa dru we abeye mandatory se chinchire obi anwo bi na panisi adidie no na kura ye nkro yesa adidie ni na ye nkro te se nyasa bo nsam na yesa na ma wo yachi a eye den na ye force se chinchire obi anye bi akristo fo mo mama ni na ho agidi fo mo ye ni na ho ye ne ye pe heavy accord ye mo ye ni na ho the Bible kasa mo ma ye nsuro wona kum honam obeka kire ye kura to bonefo ne ma wo ye no ye mo ye ni na ho papa ka boshi na me di nti to Yesu si ni di nti nipa nyina betam de begina no fo na do begina mu pinti otare de beba amani hunu de beba wo hawo de beba so de beba na Yesu si do begina mu pinti afa ho na mani ko si awieye no won no obegine nkwa hallelujah amen na yempa bo ze Awurade Yesu Kristo onyaaye na wompa ye da na wompa ye so da yenti yede part 1 no behia na nyambo ere part 2 no ebeba
mosomfo awurade akɔ asamsagye bimpɔni mesrɛ saa bere mo mmenya ahodasoɔ ne yɛmmɔ mpaebɔ yie papaapa sɛ wokan Peter nwoma a edi kan no eti a ɛyɛ nnan no ntwerɛ so nson no a wɔsade nyinaa wie yɛ bɛn yɛmma yɛadwene mo nte na yɛni nna hɔ ɛma mpaebɔ ɛmfa wɔ bi ho asɛm nhyɛ wo mu ɛna bonsam bɔ pa de ne tan ne paapaa mu ato onua ne onua ntam okuru ne wɔyere ntam ɛma ne abusua ntam te sɛ yɛntumi nya clear conscience fa mmɔ mpaeɛ na ɛkɔba saa nso a yɛn mpaeɛ ba yɛbɔ no ɛnnuru baabiara te onua mmɔni da hɔ mmɔni na hɔ na yɛ very careful awurade mmie n'ani ɔmmie yɛni yɛn Nyankopɔn mmie yɛni na wɔnte yɛ adwene mfama yɛ mosomfo awurade akɔ ne meyi mpaeɛ sɛ nsi wo yie sɛdeɛ ɛsɛ wo kra yie no yɛagye nkɔpa Yesu din mu amen wonya wodi wo yɛ a hyɛ fama onua na abɛyɛ nhyira mosomfo awurade akɔ moma bye.